So, hi guys, I'm Trisha Flor Pablos Dispanso. Ug karon atong hisgutan ang conditional statement, switch case or match case statement. So, Java switch statement. So, instead of writing many FL statement, pwede nato gamiton si switch statement sa Java. So, ang switch statement, mupili ra na siya og isa sa daghang code blocks nga iyahang i-execute. Tas kini mao ni bali ang iyahang syntax. So this is how it works. The switch expression is evaluated once. So ang switch expression is kas ara niya i-evaluate. The value of the expression is compared with the values of each case. Ang value sa expression is i-compare niya sa matag value sa each case. Kung makita na sa match, matik nga ang katong iyahang kauban sa code block is iyahang i-execute. So,
The break keyword. When Java reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. So kung makasugat si Java og break na keyword, automatic nga mahunong siya kung asan niya nasugatan si break. So this will stop the execution of more code and case testing inside the block. So muhunong na dayon siya og execute sa uban pang code o test case sa sulod sa block. When a match is found and the job is done, it's time for a break. There is no need for more testing. So the default keyword. The default keyword specifies some code to run if there is no case match. So kung wala ni match nga case sa sulod sa switch, ang default nga block ang i-execute. Pero note nga kung ang imuhang default keyword imong gibutang sa katapusan, dili ni niya need og break. So nata example diri. Nakoy gibutang diri no nga akong day is equal to 4. Tas nag-testing ta diri sa case. Kung naabay 4, nya kay wala man. So automatic nga modiretso siya sa default. Ang iyahang i-execute is ang kining default. I-print niya looking forward to the weekend. So wala na break sa last kay siya naman ang pinaka-last. The Python match statement. So instead of writing many if else statements, diri sa Python pwede ta mo gamit og match statement. So the match statement selects one of the many code blocks to be executed. Same lang gyapon sa Java nga iyaha lang pilian kung unsay maigo sa iyahang match statement, maoray iyahang i-execute. So this is how it works. Ang match expression is kas-ara niya i-evaluate. So ang value sa expression is i-compare niya sa matag value sa each case. So if there is a match, the associated block of code is executed. So default value. Use the underscore character as the last case value if you want a code block to execute when there are no other matches. The value underscore will always match, so it is important to place it as the last case to make it behave as a default case. So gamiton na nato ang underscore na character as the last case value kung gusto nimo nga na i-execute
bisan pag walay ni match sa atong match statement.